Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nianga Sigida Filana ye. Non. Mardi le 30 juin 2020. Nianga Sigida Folo Kontemena. Bon Nianga ma Filana la. Comme Nianga Lukuma Ban Folo Tala. Donc Niaye Sigida Filana na. Nga Damana Manafana Bambolo Tukuni. O Tingo Ila. CGT Rekunka. Voilà, Nianga Folo ye mouye. Ka conseiller yɛrɛ ɲɛ an karamɔgɔ e tun bɛ taabolo jumɛn de la ani e ye CGT faamu cogo di ani e ye CGT ye jɔn de la o de tun y'an ka ɲininkali fɔlɔ ye n'an sera ka jaabi sɔrɔ olu la o bɛ diya an ye. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. آمين. الحمد لله حمدا يليق بجلال الرحمن. آمين. أشكر الله وأحمده وأستهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي لسان الصدق في الآخرين واجعلني من ورثة الجنة النعيم. آمين. أيها المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله وان بالمدى جرى أم يفو يكي ولي ماندو يكاني نغالي ولا يكاني نغالي نورو باودي يلوندو min bɛ kɛ sababu ye ka bilasirali ni faamu ni hakili dayɛlɛ nɔgɔya mɔgɔ caman ye maa minnu mago bɛ tiɲɛ na. O la i ye ɲininkali minnu kɛ ɲininkali nafamanw don ɲininkaliw don minnu ni ayiwa a kan ka poser sabula fɛn min ni mɔgɔw ma min lɔn ni ye mɔgɔ dɔ ye a kɔnɔna na ni ka a cantigiya k'a kɛ sinsinbere ye tuma dɔ ɲininkali dɔw bɛ yen o kan ka poser a kun karamɔgɔ minnu bɛ yen ni i b'o ɲininka n'o bɛ dimi o t'anw ye ni y'an ɲininka min na min jaabi b'an bolo an b'o d'i ma min jaabi t'an bolo a maloya tɛ an na an k'a fɔ n ko an t'a lɔn sabi n t'a lɔn fana ye lɔn dɔ ye ala y'o de fɔ fawqa kulli zi ilmin alim ko lɔnni mana kira cogo o cogo dɔ ka lɔnni b'i ta sanfɛ donc kana ɲaga i yɛrɛ la kelen b'a bɛɛ lɔn i mana lɔnni kɛ cogo o cogo i ye dɔɔni de lɔn ka bɔ dɔɔni kɔnɔ dɔɔni lɔnni ka bɔ dɔɔni kɔnɔ i m'a mɛn ko dɔɔni wa dɔɔni yɛrɛ ye dɔɔni ye i mana kɛ a lɔnbaga ye cogo o cogo i ye dɔɔni de dɔn ka bɔ dɔɔni na wa i bɛ taa min i b'i ɲɛma lɔ o la alhamdulilayi i ka ɲininkali ninnu n'o ye ka kɔn CGT ɲɛ ne tun bɛ taabolo jumɛn na ne tun bɛ taabolo min na bi n banna misiri minnu na n banna ka ayiwa ala ko baara kɛ ni maa minnu ye ne n'u tun bɛ taabolo kelen na sabu n kununa n ɲɛ yɛlɛlen ye olu de ye nka yɔrɔ tɛ n na n bɛ ala fɛ n bɛ silamɛya fɛ n y'a sɔrɔ n fa ni n ba a ka d'u ye donc olu fana y'u ka cɛsiri kɛ ala ko la u ka ayiwa ɲinini dan na ne fana alhamdulillah u ye ne don kalan na n fana ye n ka kalanw kɛ kalanw bannen kɔfɛ n ye n ka ɲininiw kɛ i n'a fɔ nabi isa y'o fɔ an ɲɛna cogoya min na utlubu tanalu fa in lam tatlubu fa kayfa tunalu nabi isa m'o fɔ cherchez-vous trouverez frappez la porte on vous ouvrira donc an ye ɲininiw kɛ ɲininiw kɔnɔna na an ye sɔrɔliw kɛ sinon k'an to hadisa ni kuranna taabolo la ne yɛrɛ min filɛ hadisa tun ka di ne ye ka tɛmɛ kuranna kan mun kama parce que ne bolo kira ka bon n'a fɔra kira ka kumakan bon ne tɛ dan sɔrɔ o la ne tun bɛ sɔn ka matière bɛ sommet fo hadisa matière
ne kun t'o sommet fiyewu tellement que a ka di n ye parce que kira ka bon n bolo cogoya min na kira ka kumakan ne kun b'a kanu ka caman ɲini k'a lɔn a la hali ni ma se k'a bɛɛ lɔn parce que a dora n kun na ko hadisa dɔ yɛrɛ bɛ yen o y'a yira k'a fɔ n'i sera ka hadisa 40 kalan ka ban ko siga foyi t'i ka alijinɛ don na o bɛɛ fɔra an ɲɛnɛ bon an sɔnna ka hadisaw kalan fo ka ayiwa 40 sigiyɔrɔma dama dama durusi pour que an ka se ka kisi donc o kumaw fɔra an ɲɛna kumaw ka di mais ala ka dɛmɛw kɔnɔ ni fɛn diyar'i ye i bɛ don a kɔnɔ hadisa jago jugu ne dora hadisa kɔnɔ ka don a kɔnɔ ka don a kɔnɔ ka ɲugunan caman ye ni hadisa kitabu san caman n b'a fɛ ten n b'a filɛ n b'a vérifier n b'a filɛ n bɛ taa sɔrɔ kumaw ye ɲɔgɔn bugɔ kumaw kɛra 2 ni 3 ye bon a kanuko juguya le y'a to n taara ayiwa lebu y'a kɔnɔ donc o lebu yeli kɔnɔna na n bɛ ɲininiw na n bɛ ala wele ka fara a kan n bɛ recherchew la n bɛ kuranna hayaw filɛ n bɛ hadisa hayaw filɛ tuma dɔ n bɛ taa sɔrɔ hadisa ni kuranna ye ɲɔgɔn bila bon n bɛ n yɛrɛ ɲininka ni hadisa ni kuranna ye ɲɔgɔn bila an kan ka taa min bon n ye karamɔgɔ dɔw ɲininka dɔw ko ni hadisa ni kuranna ye ɲɔgɔn bila k'an bɛ hadisa ta ko parce que ko hadisa tigi le ye kuranna ɲɛ yira an na donc o ka jaabiw kɛra o ye komi ɲinili kɔnɔna don donc an tora an bɛ recherchew kɛ an bɛ ɲɛɲiniw kɛ an nana ayiwa ustaz Jafar ka kasetiw sɔrɔ k'u lamɛn n'o ye ayiwa Seyid Jafar CGGT min ni an filɛ o taabolo kɔnɔ bi o fondateur lo an bɛ se k'a fɔ ala yɛrɛ de y'a fondé mais ale y'a kunu de ka ni kura fiyɛ la ka danganamaya kɛnɛ kan pour que an ka se ka faamu ani k'a lɔn sinon ala yɛrɛ ka fɛn fondélen don o la ale kɔni ye ni kura don a la donc ni ye fɛn min labɔ ka yira mɔgɔw la mɔgɔw b'o fɛn k'i ta ye ka sɔrɔ i ta tɛ komi Tijaniya wirdi voilà Tijaniya wirdi Sheikh Ahmad Tijani ka wirdi Sheikh Ahmad Tijani ka wirdi Sheikh Ahmad Tijani ta tɛ ka kɔn Sheikh Ahmad Tijani mɔkɛw wirdini kun bɛ yen depuis an fa Adama kalimatu la ilaha illallah dira ma k'a to jardin d'Eden kɔnɔ nabi Nuhu kalimatu la ilaha illallah dira ma astaghfirullah dira ma soliw dira ma donc ale nana ten donc CGT fana y'o kelen de fɛn kɔrɔ don n'a tun bɛ yen depuis ala ka kow daminɛ na sabu akima fil bidi kanatil kalma wa kalmatu kanatu inda Allah au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et elle était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Voilà. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Masha'Allah. Donc hier yo sebele ala ka gafe o kono. Donc ne ka ɲinili o kɔnɔna na n ye karamɔgɔkɛ lamɛn bɛ a ka kumakanw lamɛn a bɛ min fɔ a b'a fɔ k'a sɛbɛnlen bɛ kuranna nin yɔrɔ masina na n bɛ kuranna dayɛlɛ n bɛ taa sɔrɔ a ye min fɔ o de sɛbɛnlen bɛ yen n bɛ question poser n yɛrɛ kun n ko bon ko ni diinɛ ka jusigilan ye kuranna ye mun kama an bɛ ayiwa fɛn dɔ ye kuranna kɔnɔ mais a contraire min bɛ misiri kɔnɔ o ni kuranna ta tɛ kelen ye ko kuranna le de kan k'an juger kuranna le kan k'an bilasira sabu ala yɛrɛ ko n'an fɔna ɲɔgɔn kɔ k'an ka kuranna le ta mais o kama ko a fɔni bɛ le ko n'an fɔna ɲɔgɔn kɔ k'an ka kuranna ni hadisa ta ne y'o haya nin fana sɛgɛsɛgɛ ka kɛ o haya nin faamuya k'a ye jaga o haya ni laɲini yɛrɛ tɛ sɔsɔli ye n'o ye suratu nisa haya min b'a fɔ ko n'an fɔna ɲɔgɔn kɔ wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah ko n'a ye ɲɔgɔn sɔsɔ k'a ye fɛn segi c'est à dire a ye dalilu ɲini ala ta kɔnɔ wa rasuli ani kiba jaga o bɛ ka malformant ne di o haya ni ma haya ni yɛrɛ ka laɲini tɛ sɔsɔli ye ikhtilafu le ani jadalu arabukan yɛrɛ mo sigi cogo la nazawu ye ka fɛn dɔ fosi ka bɔ fɛn dɔ la donc fɛn sama ka bɔ fɛn na donc o laɲini de ye nazawu ye o sɔsɔli yɔrɔ o ye ikhtilafu ye i y'a faamu ani jadalu donc an ye ɲiniliw kɛ ka taa sɔrɔ jaga hayan dɔ bɛ yen précisément min b'a yira k'a fɔ n'a ye ɲɔgɔn sɔsɔ ala ko la a ye segin ka don ala ka gafew le kɔnɔ tout court a ma hadisa foyi a ma rasulu foyi donc pour que ka ɲininkali jaabiw surunya n ye ɲiniliw de kɛ ka ayiwa karamɔgɔkɛ yɛrɛ lamɛn kosɛbɛ ka san caman kɛ n b'a lamɛn k'a ka kumakanw sɛbɛ k'a vérifier k'a ye a bɛ min fɔ o de bɛ kuranna kɔnɔ a bɛ min fɔ ni y'a lajɛ n bɛ t'o le sɔrɔ yen bon n nana n yɛrɛ ɲininka n ko bon ni nin ye ala ta ye ala di ko an ka t'ale kɛ wa ko kira fana ye ciden de ciden fana ni ye cidenya ka ayiwa lahala filɛ i bɛ taa sɔrɔ ciden fɛn t'a fɛ min y'a yɛrɛ tɔgɔla ta ye ciden ye ayiwa mɔgɔ min ni kumakan donna da
kumakan mana don i da i ka cidenya kɔnɔ pour que i ka kɛ ciden ɲuman ye a dɔrɔ i da ka dan hakɛ min ma i fana k'a fɔ k'a dan ye n'i ye dɔ fara a kan i ye cidenya in tiɲɛ n'i y'a manqué i ye cidenya in tiɲɛ donc ne nan'a ye jaga jaga ciden ɲuman kan ka kɛ tan de bon ni ciden ɲuman kan ka kɛ ten ala di ye kira mankutu cidenw bɛɛ la ɲuman ye ale ye o ni ciden bɛɛ la ɲuman ye kira ye n'an ye nabi nuhu filɛ an bɛ taa sɔrɔ a ka gafe bɛ yen mais a ka hadisa tɛ yen o tɛ n'a ye nabi ibrahima filɛ an bɛ ibrahima ka gafe ye e y'o hadisa ye wa musa ka gafe an y'o ye i y'o hadisa ye wa isa ka gafe an y'o ye an y'o ka hadisa ye ɔ mamadu min ni ale le kan ka ninnu bɛɛ corriger ka ninnu bɛɛ justifier ka ninnu bɛɛ ka kumakanw bila équerre la ale min kan ka kɛ juge laban ye confirmation totale n'ale ka kumaw taara sɔrɔ 2 ni 3 ni 4 c'est que ale tɛ sabu ale ta ye ɲuman de donc u bɛ ka min fɔ a kan ani u bɛ ka a bila minɛn min kɔnɔ jaga jaga mamadu tɛ o minɛn kɔnɔ donc mamadu le ye musilihu ye cidenw bɛɛ la ɲuman ye ale ye donc n nana faamu donc ni ciden bɛɛ la ɲuman ye mahamadu ye an ka hakili sigi hali bi an ka kuranna filɛ hayan dɔ bɛ yen min b'a yira k'a fɔ ko muhammed baligh ma unzila ilayk n ye min de don i da i k'o de fɔ baligh ma unzila ilayk n ye min don i da i k'o de fɔ wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu yasimuka minan nas donc mahamadu n ye min don i da o de fɔ ni m'o fɔ i ma ne ka ci fɔ dɔw b'a yira k'a fɔ n'a ye dɔ wɛrɛ fɔ o tɛ ala ka ci ye n'a y'a fɔ ka tɔto a ye ala ka ci fana jɛn donc hali bi a ma ala sagoya sɔrɔ ka tila ka n'a ye suratul hakatu kɔnɔ kangari gɛlɛn dora bɔrɔ la ka d'a ma ko ala ta tɛmɛlen kɔfɛ walaw taqawwala alayna ba'da al-aqawil muhammadu ne ka kumakanw tɛmɛlen kɔfɛ ni kan dɔ sɔrɔla i fɛ dakuru ɲɛ kelen kala kelen n'o sɔrɔla e fɛ ka fara ne ka kumaw kan la akhaznaka bil yamin summa lakatanaka minhu alwatin n b'i minɛ ni fanga ye n b'i sɔn juru caw n b'a tigɛ mɛlɛkɛ t'o bali jinɛ t'o bali kuma tɛ hadamaden ma ɔ nin bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ an kan k'a lɔn mamadu kɔni a ye kumakan ninnu respecté nin ye ɲamaru de min bɔra ala yɔrɔ ka ɲɛsin mamadu yɛrɛ ma ciw tɛmɛcogo la ɔ ni ciw tɛmɛcogo ye nin ye ne tɛ se ka mamadu ka bɔ ne bolo cogoya min na ko mamadu bɛ sɔn ka nin loi ninnu violer donc ni mamadu ma nin loi ninnu violer c'est que mamadu danna kuranna ma de ani ka fara gafew kan gafe minnu kuranna ye minnu jira a la ne ma se ka mamadu danna o le ma sabu ala ko k'a ka dan o le ma donc ni ala ko k'a ka dan o ma an man ka se ka parce que kuranna ye gafe de la raiba fihi ala ko siga t'a la donc siga t'a la min na e yɛrɛ min bɛ fɛn min yera a kɔnɔ i kana siga pour que i ka kuranna ka sigabaliya i ka a jɔyɔrɔ fi i bɛ min y'a kɔnɔ ko ala ko tan kana siga ala ko ten de bon ni ala ko ten de o le kan ka kɛ sabu sini n'an taara ala fɛ yen ala bɛ n'an ɲininka o an bɛ ɲininka dɔw yɛrɛ bɛ yen ko kaburu kɔnɔ ko ɲininkali bɛ yen yɔrɔ hali ni o ma faamu kosɛbɛ ka bɛ bon an bɛ n'o to lɔn wɛrɛ kumaw la sinon o ye dugukolo jukɔrɔ kumaw ye an b'olu t'o tigi mais ko kuranɛ de bɛ ɲininkali kɛ mais munna o t'a fɔ ko hadisa voilà parce que i b'a dɔn k'a fɔ ko kuranɛ de bɛ taa o la gɔnbɛlɛ munnenw n'o ba ka gɔnbɛlɛ mun ka feere tubabu piri la donc taabolo i y'a ye jɔn de la donc taabolo nin n y'a ye nin cɛkɔrɔba na n y'a faamuya ka sɔrɔ m'a ye ka san caman kɛ n b'a lamɛn n bɛ recherche kɛ n bɛ ɲinili kɛ fo n nana wele telefɔni na donc a ye contact dɔ di yan ko ale ka temps t'a permettre ka ne ka ayiwa ɲininkaliw bɛɛ reçoit nka ale bɛ na numéro dɔ di yan n ka basé o numéro kan n mako bɛ fɛn fɛn min na diinɛ kun kan ale bɛ se ka ne bilasira n'o ye abudulayi hema watara ye a y'o ka numéro di alhamdulilayi n'ale contacté la an ye waati jan kɛ an ye lon dɔ yɛrɛ sigi n'o waati sera an bɛ ayiwa darisu kɛ donc a bɛ fɛnw fɔ n b'a sɛbɛn a bɛ numéro fɔ a bɛ hayanw di yan tawurata kɔnɔ injila kɔnɔ kuranna kɔnɔ donc n tora n b'a filɛ fo ala y'a kɛ n nana décider sisan kɔni a sera n ka taga terrain yɛrɛ kan ka taa hali bi dɔ fara lɔnniw kan
harbi ma confirmation total ta folo mais asira nga taga kata se terrain rega pour que kata ko to lajeya bo ala ya décidera décider su kono nyi na flaw ke ka chaya ka ala deli ngo sini me fe ka ala ka sira kisema min ni ya kanu ka kalfa ka chide ma na tara ka to ambulu ngoni hakli ya dia ne hakli ya dia ko ni sira ni kasanu ni karamo ko keni nye aiwa mi mafe ne ko ni hakli sona ala ni kuma sanu mo ye era makobe mina wa mena trafi